اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی وزڈم کرو کے دوستو السلام علیکم۔ اللہ کے وہ سپاہی جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دیں اور اپنا حصہ ڈالا اور اسلام کی خدمت کی، ان میں سے پہلا نمبر آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حکمرانوں کی طرف تبلیغی خطوط روانہ کیے۔ ان میں سے ایک خط اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر کو دیکھ کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ شام کے سرحدی صوبے بلقاء کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو جو شام کے علاقے میں تبلیغ اسلام میں مصروف تھی کو ذات الطلحہ کے مقام پر دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں ایک لشکر روانہ کیا جس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا گیا، اور فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو لشکر کے سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح سربراہ ہوں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر اسلام جس کو چاہے اپنا قائد چن لے۔ لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کسی سے بد عہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی تارک و دنیا راہب کو قتل کرنا۔ لشکر جب شام کے علاقے بلقاء میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دشمن مقام پر پہلے سے ہی موجود ہے۔ مجاہدین راستہ تبدیل کرتے ہوئے موتا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں لشکر اسلام کا کفار سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زید بن حارثہ نے بڑی بہادری سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کی صفوں کے اندر گھستے چلے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ آپ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور پاپ پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر اس کو تہ تہ کرنے لگے۔ ایک دشمن نے جب آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا تو آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا۔ اس نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا تو آپ نے اپنے پاؤں کے سارے جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک اور وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح نے جھنڈا تھام لیا اور جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، تینوں جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کے حوصلے پست ہونے لگے۔ ثابت بن ارقم نے اسلامی جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور خالد بن ولید سے لشکر کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ خالد بن ولید نے پہلے پہل تو انکار کیا، لیکن صحابہ کرام کے اصرار پر مجاہدین کی قیادت سنبھالنے پر تیار ہو گئے۔ خالد بن ولید نے قیادت سنبھالتے ہی پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب میں گھوڑے دوڑانے پر مامور کیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹ گئی۔ رومی لشکر یہ سمجھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نیا لشکر پہنچ گیا ہے اور اس کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے مجاہدین کو پیچھے سرکانا شروع کر دیا اور مجاہدین کو رومی لشکر سے بچا کر لے آئے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہایت پھرتیلے اور بہادر تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک لشکر قریش کے سپہ سالار رہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ حدیبیہ میں قریش سے مصالحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مدینہ واپس چلے گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، یہاں تک کہ میرے بھائی کا ایک خط مجھے موصول ہوا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟
है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरा भाई आपके कदमों में आएगा। इस ख़त से मेरे दिल में इस्लाम कबूल करने की रग़बत हुई और मुझे दिली खुशी हुई। मैंने उस्मान बिन तलहा से मदीना जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सफ़र के दौरान उमर बिन आस भी चले आ रहे थे। मैंने उसे खुशामदीद कहा। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जा रहा हूँ। मैंने इससे यही सवाल पूछा तो उसने भी मुझे यही जवाब दिया। हम तीनों यकम सफ़र 8 हिजरी को बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। मैंने कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो रसूल अकरम ने मोहब्बत भरे अंदाज में इरशाद फरमाया, खालिद, तुम्हारी अक्ल व दानिश और फ़हम व फ़िरासत की बिना पर मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम एक न एक दिन ज़रूर इस्लाम कबूल कर लोगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप मेरे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि वो मेरा ये गुनाह माफ़ कर दे जो मैं बज़ोर शमशीर लोगों को राह इस्लाम से रोकता रहा। आपने मेरी ये परेशानी देखते हुए इरशाद फरमाया, खालिद, इस्लाम कबूल करने से पहले गुनाह खुद ही मिट जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि उसके बावजूद मेरे लिए दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में दुआ की। उसके बाद उमर बिन आस और उस्मान बिन तलहा ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद मूता के मैदान में खालिद बिन वलीद ने सिपाही की हैसियत से शिरकत की। इस जंग में 3 जर्नेलों की शहादत के बाद लश्कर की क़यादत आपके सुपुर्द हुई। मुजाहिदीन सिर्फ 3000 थे जबकि दुश्मन फौज की तादाद 2 लाख थी। ग़ज़वा मूता के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वा मक्का में शिरकत की। इस मरके में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बनु सलीम, बनु खुज़ैमा, बनु गफ़ार और कबू और जहीना नामी कबीलों का कायद मुकर्रर किया और मक्का के बालाई इलाके की जानिब से शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया और कहा कि अगर कोई रास्ता रोके तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त है। इस मौका पर मुसलमानों की तादाद 10,000 थी। अकरमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमैया और सहल बिन उमरों ने मकाम खंदमा पर इस दस्ते का रास्ता रोकने की कोशिश की जिसकी क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद के पास थी। जब उन्होंने मुकाबला शुरू किया तो दुश्मन पसपा हो गया। इस मुकाबले में बनु बकर और बनु हंजील के 4 आदमी मारे गए जबकि 2 मुसलमान शहीद हुए। इसके अलावा बाकी सारा लश्कर किसी लड़ाई के बगैर मक्का मुकरमा में 20 रमज़ान उल मुबारक बरोज़ जुमा 8 हिजरी को दाखिल हुआ। इस मौका पर रसूल अकरम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। फ़तह मक्का के 5 दिन बाद ही हज़रत मोहम्मद ने 3 मुजाहिदीन का एक लश्कर खालिद बिन वलीद की क़यादत में मकाम नखला की जानिब रवाना किया ताकि वो मुशरिकीन के बुत के टुकड़े टुकड़े करके शिरक के एक अहम मकाम का कलाकुमा कर सके। हज़रत खालिद बिन वलीद ने वहाँ पहुँच कर इस बुत के परखच्चे उड़ा दिए। इस वक्त वो अपनी ज़ुबान से कह रहे थे कि ऐ अज़ा, मैं तुझे जुटलाता हूँ, तेरे अंदर ज़रा बराबर भी तकद्दुस नहीं। अल्लाह ताला ने तुझे ज़लील व रुसवा किया। इसे तोड़कर बाद में आग लगा दी गई। फ़तह मक्का के बाद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरद नवाह के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ एतराफ़ में तबलीगी वफ़ूद में रवाना किए। खालिद बिन वलीद की क़यादत में तबलीगी वफ़द बनु खुज़ैमा की जानिब रवाना किया। उसके मुतालिक ये मशहूर हो चुका था कि यह पूरा कबीला मुसलमान हो गया है। जब कबीले के सरदारों ने देखा कि खालिद बिन वलीद और कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बस्ती की तरफ आ रहे हैं तो ये भी हाथों में हथियार पकड़े बस्ती से बाहर निकल आए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनसे पूछा कि क्या तुम अभी मुसलमान नहीं हुए हो? उन्होंने कहा कि हम साहबी हैं। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने तलवार निकाल ली। उनमें से कुछ मारे गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। कैदियों को दूसरे रोज़ कत्ल करने का हुक्म दिया गया। इस वाक़या की इत्तला जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपको दिली सदमा हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनु खुज़ामा की तरफ कसीर माल व ज़र देकर भेजा ताकि उन्हें खून बहा देकर राज़ी करें। हुनैन एक वादी का नाम है जिसकी जानिब फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया। उसमें लश्कर इस्लाम की तादाद 12,000 थी जबकि दुश्मन की तादाद 4,000 थी। इस गज़वा में मुहाजिरीन की क़यादत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की गई। हज़रत असीद बिन हफ़ीर
को कबीला औस, हज़रत साद बिन अबादा को कबीला खजरज और हज़रत खालिद बिन वलीद को कबीला बनु सलीम का सालार बनाया गया। कबीला बनु सलीम को मुकदमतुल जैश के तौर पर पहले रवाना किया गया। दुश्मन की तादाद देखकर सहाबा इकराम फतह को यकीनी समझने लगे। अल्लाह ताला को यह अंदाज पसंद न आया। इस मंजर को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ बयान किया है, तर्जुमा, और अल्लाह ने बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन बावजूद फराखी के तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने रसूल और मोमिनीन पर तस्कीन नाजिल की और फरिश्तों के लश्कर उतारे जिन्हें तुम नहीं देखते थे, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, और यही सज़ा है काफिरों की। दोस्तों, कबीला हवाज़िन और कबीला बनु सकीफ़ के तजर्बाकार जंगजू रास्ते में घात लगाए बैठे थे। जो ही खालिद बिन वलीद अपना दस्ता लेकर यहाँ पहुँचे तो उन दोनों कबीलों के जवानों ने उस दस्ता पर तीरों से हमला कर दिया, जिससे उनके पांव उखड़ गए। दुश्मन के एक और ज़ोरदार हमले की वजह से लश्कर इस्लाम के कदम उखड़ गए और वो पीछे भाग गए। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद मुजाहिदीन इस्लाम मैदान में रह गए। इन हालात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूँ। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुनकर मुजाहिदीन वापस पलटे और दुश्मन पर जोरदार हमला किया, जिससे मैदान जंग का नक्शा बदल गया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार के जोहर दिखाए और जो भी सामने आया वो उनकी तलवार से न बच सका। इस मुअरका में आप शदीद जख्मी हुए। फतह हासिल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए, जिससे आप बेहद खुश हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मों पर लुआब दहन लगाया, जिससे आप बहुत जल्द सेहतयाब हो गए। फतह के बाद अभी इस्लामी लश्कर हुनैन में ही था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि शिकस्त खोर्दा कबीले बनु हवाज़िन के सरकर्दा अफराद ताइफ में जमा हो रहे हैं। ये खबर सुनकर नबी करीम ताइफ की तरफ बढ़े। हज़रत खालिद बिन वलीद को कबीला बनु सलीम का सालार मुकर्रर किया गया। कबीला बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ किला बंद हो गए। 18 रोज़ के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मशवरे पर हुजूर अकरम ने मुहासरा ख़त्म कर दिया। थोड़े अरसे के बाद दोनों कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, कबीला बनु मुस्तलक बनु खज़ा की शाख था। यह दूसरी हिजरी में इस्लाम कबूल कर चुका था। हजूर अकरम ने इस कबीले से ज़कात वसूल करने के लिए वलीद बिन अकबा को उनके पास भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो कबीले के सरदार इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर निकल आए। वलीद बिन अकबा उन्हें अपनी तरफ आता देखकर खौफजदा हो गए और इस खदशे से ये मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ आ रहे हैं, वापस मदीना की तरफ चले आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि मज़कूरा कबीला ज़कात देने से इनकारी है। यह सुनकर रसूल करीम ने सही सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक वफ़द कबीला की तरफ रवाना भेजा। खालिद बिन वलीद जब वहाँ पहुँचे तो रात का वक्त था। आपने सही सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सुबह सवेरे चंद अफराद को भेस बदल कर कबीला की तरफ भेजा। उन्होंने वापस आकर बताया कि कबीला मुसलमान है, हमने लोगों को नमाज पढ़ते देखा है। ये सुनकर आपने मुसर्रत का इजहार किया और दिन चढ़ते बस्ती में चले गए। सरदारान से मुलाकात की और उनसे ज़कात न देने की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि हम तो खुश आमदीद कहने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन वो हमें देखते ही मिले बगैर ही भाग निकले। हमने इस वाक़या की इतला के लिए एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी भेजा हुआ है। खालिद बिन वलीद ये सुनकर वापस आ गए और नबी अकरम को सही सूरत हाल से आगाह किया। तबूक में क़याम के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को 500 जवानों का दस्ता देकर दोमतातुल जंदल की तरफ भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकीद रब्बन अब्दुल मालिक शिकार करते हुए मिलेगा, उसे कत्ल न करना बल्कि गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने दस्ते को लेकर रात के वक्त वहां पहुंचे। अकीदर बिन अब्दुल मालिक इस वक्त अपनी बीवी के साथ मैनोशी में मसरूफ था। अचानक नील गाय जंगल से नमूदार हुई और किले के दरवाजे से टकरे मारने लगी। बीवी ने खावन से कहा कि वो देखो, तेरा मरगूब शिकार चल कर तेरे करीब आ चुका है, जल्दी करो, शिकार हाथ से न जाने पाया। शाह दोमतातुल जंदल ने अपने चंद खुदाम और भाई हसान को हमरा लिया और गाय के ताक़ुब में चला गया। जो ही चंद कदम आगे बढ़ा, हज़रत खालिद बिन वलीद के साथियों ने उसके गिर्द घेरा डाल लिया। अकीदर के भाई ने मुकाबला किया और मारा गया, जबकि अकीदर ने गिरफ्तारी पेश कर दी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور علاقے کی سرداری اس کے پاس رہنے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی افراد نے نبوت کا اعلان کر دیا، کئی قبائل مرتد ہو گئے۔ ان حالات میں خلیفہ اسلام ابو بکر صدیق نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا اور 11 لشکر ترتیب دی اور ان کو مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ خالد بن ولید کو طلحہ بن خویلد اور مالک بن نویرہ کی طرف روانہ کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب، عمرو بن عاص کو قزاع قبیلے سے نپٹنے کے لیے روانہ کیا۔ شرجیل بن حسنہ کو حکم دیا کہ پہلے اکرمہ کے ساتھ مل کر مسلمہ کذاب کو یہ طے کریں اور اس کے بعد حضرت موت اور اس کے بعد حضر موت میں آباد بنو کندہ قبیلے پر حملہ کریں۔ سوید بن مکرن کو یمن میں آباد اہل تہامہ، حذیفہ بن محسن کو عمان کے سردار لقیط بن مالک، طریفہ بن حاضر کو بنو سلیم اور بنو حوازن، علا بن حضرمی کو بحرین، خالد بن سعید بن عاص کو شام، مہاجرین ابی امیہ کو اسود انصا اور ارفجہ بن ہرشمہ کو اہل مہرہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید نے پہلے طلحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے طلحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی اور اس کے بعد مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مقام لطاح کا رخ کیا۔ خالد بن ولید نے اس کو بھی شکست فاش دی۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور آپ کو ایک لشکر دے کر مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے اکرمہ اور شرجیل بن حسنہ اس سے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمہ کو جب خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی 40,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا اور کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا اور ہر قبیلے کا ایک سالار مقرر کیا۔ اس طرح ہر قبیلے نے جان توڑ لڑائی کی۔ مسلمہ کذاب کا لشکر پسپا ہو کر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ باغ کے اندر جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا جسے توڑنا ناممکن تھا۔ اس صورتحال میں براء بن مالک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو۔ جب براء اندر گرے تو مسلمہ کی فوج میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ آپ نے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ مسلمہ مارا گیا اور اس کی فوج کے ہزاروں آدمی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد مجاہدین یمامہ میں مقیم ہو گئے۔ ابھی یمامہ میں ہی تھے کہ خالد بن ولید کو امیر المومنین ابو بکر صدیق کی طرف سے عراق اور ایران کی طرف پیش قدمی کا حکم ہوا۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر خالد ابلہ کے مقام پر پہنچا۔ یہیں دیگر کمانڈر بھی خالد سے آ ملے۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 18,000 تھی۔ ابلہ پر نامکمل سا کنٹرول حاصل کر کے خالد بن ولید بصرہ کی طرف بڑھے۔ بصرہ میں قطبہ بن قتادہ اپنے مجاہدین کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں قریات، بانکیا، باروسما اور علیس نامی بستیوں پر مشتمل ایک علاقے پر لشکر اسلام مقیم ہوا۔ یہاں کے سردار بس بیرا ابن سلوبہ نے 1,000 چادروں اور 1,000 درہم کے جزیہ پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ لشکر خالد اس کے بعد ہیرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لشکر اسلام یہاں پہنچا تو اس وقت ہیرا پر قبیصہ بن ایاس کی حکومت تھی۔ سیدنا خالد بن ولید نے قبیصہ بن ایاس اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ ساری رعایتیں ملیں گی جو دیگر مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ انکار ہو تو جزیہ دو۔ بصورت دیگر یاد رکھو میں ایک ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے اس قدر زیادہ محبت کرتی ہے جتنی تمہیں زندگی سے بھی نہ ہو۔ قبیصہ کہنے لگا ہمیں آپ سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو جزیہ دیں گے۔ اس نے 90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ وصول کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیے گئے۔ خالد بن ولید نے جہاں کچھ دنوں تک قیام کیا اور جنوبی عراق کے تمام سرداروں، روسا اور چودھریوں کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور عدم قبول کی صورت میں جزیہ اور اس انکار کی صورت میں جنگ کی وارننگ دی گئی تھی۔ اس پورے علاقے کی ایرانی فوجوں کا سپہ سالار ہرمز تھا۔ خالد بن ولید نے ہرمز کو بھی خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ اے ہرمز، اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر
سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو، ورنہ تجھے ایک قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز یہ خط لے کر کسرا کے پاس ایرانی دربار میں حاضر ہوا۔ جب یہ خط ایرانی دربار میں پہنچا تو وہاں ہلچل مچ گئی۔ ایرانی اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری میں لگ گئے۔ حفیر نامی جگہ پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ لشکر اسلام کی تعداد 18,000 تھی، جبکہ مقابلے میں دشمن کا لشکر 1 لاکھ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ کا سالار مسنا، دوسرے کا عدی بن حاتم الطائی، جبکہ تیسرے کی قیادت خود سنبھال لی۔ جنگ کے آغاز میں ہرمز نے خالد بن ولید کو مقابلے کا چیلنج کیا۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی وار میں ہرمز کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر دونوں فوجیں گتم گتا ہو گئیں اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا لشکر پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فرات تک ان کا پیچھا کیا۔ اس جنگ میں دشمن کے 30,000 فوجیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہو گیا۔ اس جنگ میں مجوسیوں کے 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ مال غنیمت میں 25 من سونا اور بے شمار اسلحے سمیت ہرمز کی وہ ٹوپی بھی شامل تھی جس کی قیمت 1 لاکھ درہم تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید کو بطور انعام عطا کی۔ حج سے فارغ ہو کر خالد بن ولید سیدھے ہیرا پہنچے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور تنبیہ کی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا اور کہا کہ یرموک کے مقام پر پہنچ کر دیگر اسلامی لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ خالد بن ولید نے سیدنا ابو بکر صدیق کے حکم پر آدھا لشکر یرموک کے لیے علیحدہ کر لیا۔ کمزور مردوں اور عورتوں کو سیدنا عمیر بن سعد کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ باقی لشکر کو مسنا بن حارثہ کی قیادت میں چھوڑا۔ مقام سندودہ پر دشمن سے مقابلہ ہوا جس کو شکست فاش ہوئی۔ مسیح اور حسید میں بھی دشمن سے مقابلہ ہوا، اسے بھی شکست دی۔ مال غنیمت حاصل کیا۔ کرار اور سوی میں بھی دشمن کو شکست دے کر مال غنیمت حاصل کیا۔ آرک نامی قصبے کے باشندوں نے جزیے پر صلح کر لی۔ خالد بن ولید بنو برا کی بستی سوی جا پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا۔ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر رومیوں کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھا اور دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے شہر کے دروازوں پر ان افسروں کو مامور کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر مامور ہو کر آئے تھے۔ عیسائی محاصرے کی سختی دیکھ کر ہمت ہارے جاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ موسم سرما تک خود بخود چلے جائیں گے، لیکن ان کی امید بیکار گئی۔ دوسری طرف خالد بن ولید نے ذوالقلع کو کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے کوئی مدد آنے نہ پائے۔ انہی دنوں بطریق و دمشق کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کی خوشی سے شہر نے خوشی سے جلسے کی اور کثرت سے شراب نوشی کر کے سو گئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا اور کمند کے ذریعے دیوار پر چڑھ گئے اور اوپر جا کر رسی کی سیڑھی کمند سے اٹکا کر نیچے پھینک دی۔ اس طریقے سے تھوڑی دیر میں بہت سارے جانثار فصیل پر پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے نیچے اتر کر پہلے دربانوں کو قتل کیا، پھر دروازے کھول دیے۔ اسلامی لشکر اندر داخل ہوا اور پہرے کی فوج کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھ کر شہر کے دروازے خود کھول دیے اور ابو عبیدہ سے صلح کی درخواست کی۔ سیدنا خالد اور ابو عبیدہ کا سامنا ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا جو حصہ فتح کر لیا تھا اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا، لیکن چونکہ ابو عبیدہ نے صلح منظور کی تھی اس لیے مفتوحہ علاقے میں بھی صلح کی شرطیں تسلیم کی گئیں۔ دمشق کی فتح کے بعد فحل کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا۔ 1 گھنٹہ کی لڑائی کے بعد رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ رومی جو مسلمانوں سے بار بار شکست کھا رہے تھے ہرقل کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کی۔ ہرقل نے چند آدمیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے مسلمانوں سے شکست کھانے کی وجہ پوچھی۔ ایک بوڑھے نے اس کا یوں جواب دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں اور وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور اقرار کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کے کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے اور ہمارا ہر کام ہمت اور استقلال سے خالی ہوتا ہے۔ کیسر روم مسلمانوں سے مروب ہو چکا تھا اور شام چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن آنے والے عیسائیوں کی وجہ سے اسے سخت جوش آیا اور اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ہر جگہ حکم بھیجا کہ تمام فوجیں ایک تاریخ معینہ تک پہنچ جائیں۔ اس کے حکم کی وجہ سے فوجوں کی کثیر تعداد دارالحکومت میں پہنچ گئی۔ جب ان حالات کی خبر حضرت ابو عبیدہ کو ہوئی تو آپ نے تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔
तमाम अफसरों ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। आखिरकार इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि हमस को छोड़ दिया जाए और दमिश्क में खालिद बिन वलीद के पास जाया जाए। उसके बाद हज़रत अबू उबैदा ने ईसाइयों को जजिया वापस किया। अबू उबैदा ने दमिश्क में पहुंचकर तमाम अफसरों को जमा करके मशवरा किया। यहाँ भी तमाम अफसरों ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। दूसरे दिन अबू उबैदा यहाँ से रवाना हुए और यरमूक में क़याम किया। उमर बिन आस भी यहीं आकर मिले। इधर रोमियों की आमद का सुनकर मुसलमान घबराए जाते थे। अबू उबैदा ने हज़रत उमर के पास एक और कासिद भेजा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जवाब में ख़त लिखा। जिस दिन कासिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त लेकर पहुँचा, उसी दिन आमिर भी 1000 आदमी के साथ पहुँच गए। रोमी फ़ौज भी यरमूक पर उतरी। खालिद बिन वलीद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुआज़ बिन जबल को मैमना और कबास बिन अशीम को मयसरा पर मुकर्रर किया और हाशिम बिन उतबा को पैदल फ़ौज का सालार बनाया। अपनी फ़ौज के 4 हिस्से किए, उसको एक कमान में रखा और बाकी 3 का सालार कैस बिन हबीरा, सबरा बिन मसरूक और उमर बिन अल-तुफ़ैल को मुकर्रर किया। रोमियों की तादाद 2 लाख थी और इनकी 24 सफ़ें थीं। फ़ौजें आमने सामने आईं और एक रूमी सफ़ से बाहर निकला और तनहा मुकाबले के लिए चैलेंज किया। मुसलमानों की तरफ से कैस बिन हबीरा ने इसका मुकाबला किया और उसे कत्ल कर दिया। ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद के मुकाबले में अलग अलग फ़ौजें मुतय्यन की थी, लेकिन हर फ़ौज ने शिकस्त खाई। रात को बहान ने सरदारों को जमा किया और उनसे कहा कि मुसलमानों से सुलह की बात करनी चाहिए। चुनाचे उसने दूसरे दिन अबू उबैदा के पास एक कासिद भेजा कि किसी अफसर को हमारे पास सुलह के लिए भेजा जाए। कासिद का नाम जाज था। वो शाम के वक्त यहाँ पहुंचा। उसने अबू उबैदा से चंद सवाल पूछने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। वो अपने लश्कर में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अबू उबैदा ने उसे उसके लश्कर में वापस भेज दिया और कहा कि कल इस्लाम के सफ़ीर के साथ वापस आना। दूसरे दिन खालिद बिन वलीद इस्लाम के सफ़ीर की हैसियत से रोमी लश्कर में गए। मुतरजम के जरिए गुफ्तगू शुरू हुई। बहान ने कहा कि अहले अरब, तुम्हारी कौम के लोग हमारे मुल्क में आकर आबाद हुए। हमने हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक किया। हमारा ख्याल था कि इन मराहत का तमाम अरब ममनून होगा, लेकिन तुम हमारे मुल्क पर चढ़ आए। अब तुमको ये हौसला हुआ कि तुमसे बढ़कर कोई कौम जाहिल और वहशी नहीं। अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो हम सिपा सालार को 10,000 दिनार और अफसरों को 1000 और सिपाहियों को 100 दिनार देंगे। उसकी तकरीर के जवाब में खालिद बिन वलीद ने कहा कि यह सच है कि हम नहायत मोहताज, तंग दस्त और खाना बदोश थे। हमारी जहालत का यह आलम था कि कौम कभी कमज़ोर को पीस डालता था। बहुत से खुदा बना रखे थे और उनकी पूजा करते थे। बिलाखिर अल्लाह ताला को हमारी हालत पर रहम आया। उसने हमारे पास एक रसूल भेजा जिसने हमें बताया कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। उसने हमें ये हुक्म दिया कि हम दीन इस्लाम को तमाम दुनिया के सामने पेश करें। जो इस दीन को मानेगा वो हमारा भाई और मुसलमान है। जिसने उसे कबूल न किया उसे जजिया देना होगा। हम उसके हामी और मुहाफिज हैं। जो इन दोनों से इनकारी है उसके लिए तलवार है। यह सुनकर बहान ने कहा कि हम जजिया लेते हैं, देते नहीं। गर्ज कोई मामला तय नहीं हुआ और खालिद बिन वलीद वापस चले आए। रोमियों ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इससे अगले दिन खालिद बिन वलीद ने नए सिरे से साफ बंदी की और फौज को 36 हिस्सों में तकसीम किया और उसी कदर ही सफ़ें कायम की। अबू उबैदा को कल्ब फौज का सालार बनाया। मैमना पर उमर बिन आस और शर्जीर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया और मयसरा को यजीद बिन सुफियान की कमान में दिया। उसके अलावा हर सफ़ पर अलग अलग अफसर मुकर्रर किए। इस जंग में मुसलमानों की तादाद कम व बेश 35,000 थी। रोमियों के 30,000 आदमियों ने पाँव में बेड़ियां पहन रखी थीं। जंग की इब्तिदा रोमियों की तरफ से हुई। ईसाइयों ने जोर शोर से तीरों से हमला किया। मुसलमान देर तक साबित कदम रहे, लेकिन हमला की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके और मुसलमानों को मैमना को पसबा होना पड़ा। जब मैमना पसबा होकर हरम के खैमा गाह के करीब पहुंचा तो औरतों को यह देख कर सख्त गुस्सा आया। उन्होंने खैमा की चौबें उखाड़ ली और कहा कि अगर इधर आए तो चौबों से तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। ये हालत देखकर मुआज़ बिन जबल घोड़े से उतरे और पैदल लड़ने लगे। उनका बेटा उनके घोड़े पर सवार हो गया। दोनों बाप बेटा बड़ी बेजिगरी से लड़े। इस तरह मुसलमानों के कदम संभल गए। हजाज अपने 500 आदमियों के साथ भी शामिल हो गए और ईसाइयों को आगे बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। हजरत खालिद बिन वलीद भी अपनी फौज को लेकर मैदान में आ गए और रोमियों पर जोरदार हमला करके उनकी सफ़ें उलट कर रख दी। हजरत अकरमा ने घोड़ा आगे बढ़ाया और कहा कि मैं हालत कुफ्र में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ चुका हूँ। मैं आज कैसे पीछे रह सकता हूँ। ये कहकर उन्होंने मुजाहिदीन से कहा कि तुम में से कोई मरने पर बैयत करता है। 400 मुसलमानों ने मौत पर बैयत की। उनमें ज़रार बिन अजूब भी शामिल थे। ये सारे मुजाहिदीन बड़ी बेजिगरी से लड़े और हजारों रोमियों को जहन्नम वासिल करके शहीद हो गए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमलों की वजह से रोमियों की सफ़ें उलट गईं और उन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद बिन वलीद ईसाइयों को पीछे हटाते हुए उनके सिपा सालार के पास पहुंच गए।
उस वक्त तक लड़ाई के दोनों पहलू बराबर थे। उसके साथ ही कैस बिन हबीरा अकब से निकले और इस तरह रोमियों पर झपटे के रोमियों की सफ़ों की सफ़ें उलट दी। रोमी पसपा होने लगे। सईद बिन जैद ने भी अकब से निकल कर हमला कर दिया। रोमियों को दूर तक पीछे हटना पड़ा, यहाँ तक कि वो नाले के किनारे तक आ गए। थोड़ी देर में रोमियों की लाशों से नाला भर गया। इस मार्के में 3000 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 70,000 रोमी मुसलमानों के हाथों जहन्नम वासिल हुए। कैसर रोम को अंताकिया में शिकस्त की खबर मिली तो उसने कुस्तुनतुनिया जाने की तैयारी कर ली। हजरत उमर फारूक को जब फतह की खबर मिली तो आपने सजदा में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मार्का यरमूक में एक रूमी जर्नेल जर्जा ने खालिद बिन वलीद के हाथ इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद उसी मरका में जाम शहादत नोश किया। उसके बाद उमर फारूक ने खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा के मातहत कर दिया। मुसलमानों को इस वक्त तक यकीन हो गया था कि मुसलमानों को जंग में फतवात खालिद बिन वलीद की वजह से होती है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने खालिद बिन वलीद को इसलिए माजूल किया ताकि मुसलमानों को यकीन आ जाए कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यरमूक से हमस को चले गए और खालिद बिन वलीद को कंसरीन रवाना किया। शहर वालों ने मुकाबला करने के बाद जजिया पर सुलह कर ली। यहाँ पर आबाद तमाम कबाइल ने अबू उबैदा की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद हजरत अबू उबैदा हलब की तरफ रवाना हुए। शहर से बहर आबाद कबाइल ने जजिया पर सुलह कर लिया और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। चंद दिनों के बाद हलब पर भी मुसलमानों का कंट्रोल हो गया। अंताकिया के भी ईसाइयों ने जजिया पर सुलह कर लिया। उसके बाद अबू उबैदा बिन जराह ने मुख्तलिफ अतराफ में लश्कर रवाना किए। खालिद बिन वलीद ने मरअज पर हमला किया और इस शर्त पर सुलह हुए कि ईसाई शहर छोड़कर चले जाएं। यहाँ से फारिग होकर हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह ने बैतुल मुकद्दस का रुख किया। यहाँ के ईसाइयों ने यह शर्त रखी कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद आकर मुआहदा करें। चुनांचे हजरत उमर फारूक ने बैतुल मुकद्दस का सफर किया। शाम के मकाम पर खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान ने इस्तकबाल किया। जाबिया के मकाम पर उमर फारूक ने देर तक कयाम किया और मुआहदा भी यहाँ लिखा गया। यरमूक में शिकस्त खाने के बाद जजीरा वालों ने कैसर रोम को खत लिखा कि मुसलमानों से लड़ने की दोबारा कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसर रोम ने एक कसीर फौज हमस की तरफ रवाना की। जजीरा वाले भी 30,000 का लश्कर लेकर शाम की तरफ बढ़े और अबू उबैदा भी फौजों को लेकर हमस की बढ़े। साथ ही हजरत उमर फारूक को तमाम हालात की इतला दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 8 बड़े शहरों में फौजी छावनियां कायम कर रखी थी और हर जगह 4-4 हज़ार घोड़े मौजूद रहते थे। जब हजरत उमर फारूक को खत मिला तो उन्होंने 4000 सवारों के साथ हमस पहुंचने का हुक्म किया। सहल बिन अदी को जजीरा में पहुंचकर जजीरा वालों को हमस की तरफ जाने से रोकने का हुक्म दिया। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अतबान को नस्बीन की तरफ रवाना किया। अरब के कुछ कबाइल भी ईसाइयों की मदद को आए। अब ये कबाइल पछताने लगे और उन्होंने खुफिया तौर पर खालिद बिन वलीद को पैगाम भेजा कि अगर तुम पसंद करो तो हम इसी वक्त या ऐन मौका पर ईसाइयों से अलग हो जाएंगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अब मैं किसी दूसरे शख्स के हाथ में हूँ और वो हमला करना पसंद नहीं करता। इसके बाद फौज ने भी अबू उबैदा से हमला करने की इजाज़त मांगनी शुरू कर दी। अबू उबैदा ने सैयदना खालिद बिन वलीद से उनकी राय मालूम की तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी राय है कि ईसाई हमेशा कसरत के बल बोते पर लड़ते हैं। अब कसरत भी नहीं रही, लिहाजा अब किसी बात का अंदेशा नहीं। चूँकि अबू उबैदा को खुद भी इत्मीनान न था, इसलिए उन्होंने फौज को जमा करके हमले का हुक्म दे दिया। अबू उबैदा कलब लश्कर और खालिद व अब्बास मैमना मैसरा को लेकर आगे बढ़े। मुसलमानों के हमले के साथ अरब के कबाइल भी पीछे हट गए और ईसाइयों की कुव्वत टूट गई। ईसाई थोड़ी देर तक लड़ने के बाद भाग गए। खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों की तरफ से 20 मार्कों में शिरकत की और हर मार्के में शहादत की आरजू लेकर शरीक हुए, लेकिन उन्हें मैदान जंग में शहादत की मौत नसीब न हुई। हर मार्का में उन्होंने फतह हासिल की और कुफार का गरूर खाक में मिलाया। आलम कुफ्र उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। उनके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जिस पर तलवार के निशान न हो। जज़ाकल्लाह सदाकल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।